बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 जुलाई इतवार का दिन है और ये पहला वीलॉग है। जंगो जदल के मामलात पे बहुत बड़ी तेज़ी और ख़तरनाक लेवल पर मामलात हैं। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के लिए जहन्नम बना दिया। बहरीन, कुवैत, उर्दन में जो तबाही मचाई, मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत को आज तस्लीम कर लिया गया। अमरीका की ईरान में कारपेट बमबारी, दोनों तरफ तबाहकुन मिसाइलों का इस्तेमाल और चीन ने खुलकर मदद की। खतरनाक चीनी इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान समेत अमेरिका को समझाने की वार्निंग। ट्रंप ने दुनिया के सामने ईरान को रोकने की अपील कर दी और इसके साथ नेतन्याहू की पार्लियामेंट खत्म होते ही फौजी बजट खत्म। लेबनान के 11 मुकामात से फौज वापस बजट की वजह से। अमेरिका का सऊदीया से मुआहदा भी न्यूक्लियर हथियारों का मामला और ईरान की जंग अब एटमी मामलात की तरफ। ये 24-48 घंटों का क्या मामला है, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। एटमी हथियारों की फरोख्त के लिए भी राहील शरीफ क्या दौरा पाकिस्तान में अचानक क्यों आए, तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में भी अचानक तेजी, और फिर आज जो रूस ने यूक्रेन में तबाही निकाली, 42 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर। यूरोपीय यूनियन की चीखें, अफरा तफरी मची हुई है। जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत है सबसे बड़ा हमला था। और नूरीन खान की कंपनी पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब अलीमा खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का आज स्वात से आगाज़ कर दिया है, तहरीक का आगाज़। और इसके साथ लेकिन जो सबसे पहले ईरान का मामला जो 8वां दिन है आज, वो मैंने आपके सामने तफसील रखनी है। और याद रखें कि आज की रात और सोमवार का दिन, ये 2 दिन नतीजा खेज दिन कहे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो अमेरिका ने एतराफ़ किया कि मिलिट्री अड्डे अब चंद हफ्तों की दूरी पर है, ख़त्म होने के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। इन 8 दिनों में जो हुआ वो अब जंगी एतवार से आइंदा दुनिया को पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये एतवार सोमवार के दिन आपको पता है बड़े अहम होते हैं, क्योंकि इसमें एक ज़मीनी फ़ौज की नकलो हरकत है जो ज़ाहिर है गर्मियों की वजह से रुकी हुई है और वो अब शुरू होने जा रही है। और दूसरी तरफ अमरीकी कार्रवाइयाँ जो मुकम्मल तौर पर इन अड्डों को अमरीका निकल कर इसराइल की तरफ मजबूर हो रहा है, कितनी दूर चले जाएँ, लेकिन इतने दूर फिर मिशन अंजाम नहीं दे सकते। हुआ क्या, ये वक्त इनके पास क्यों कम है और ईरान कैसे ये बाजी ले गया, कि नुकसान क्या क्या इन्होंने किया। इसमें देखें ईरान का पलड़ा भारी क्यों नज़र आ रहा है। एक तो अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत है, नुकसानात की जो तफसीलात अब सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से पागल हुआ है। ये हमलों की सिर्फ आपको तफसील तो कुछ वीडियोज़ भी साथ चल रही होंगी इन तमाम ममालिक में जो हमले हुए। उर्दन में जो ईरानी मिसाइलों ने अमरीका के दिफाई मिसाइलों को चकमा दिया, बैलिस्टिक मिसाइल बराह रास्त फौजियों की बैरक्स पर लगे हैं। 2 फौजी हलाक होने का अमेरिका ने तस्लीम किया, उर्दन में तस्लीम किया यानी। और ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। और एक और बड़ी कामयाबी जो अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया, $250 मिलियन का ट्राइटोन जासूस ड्रोन, सबसे महंगा और जदीद तरीन जासूस त्यारा, $25 करोड़ का, जिसकी F-35 जहाज से भी दुगनी कीमत है। 20 के करीब टोटल ड्रोन है। अमेरिका मजबूर हुआ यहाँ से निकाल के, जो कि एक मुसाफिर त्यारे जितना बड़ा ड्रोन होता है, याद रखें, इसे इटली के जजीरे सिसिली मुंतकिल किया गया। बाकी मिडल ईस्ट में से जो अड्डे हैं वो एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। उर्दन में इस वक्त तमाम अमरीकी अड्डे नाकाबिल इस्तेमाल हैं। दिफा के नाम पर जो इंटरसेप्टर मिसाइल रखे हुए थे वो भी अमेरिका के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये हमले बड़े कामयाबी के साथ ईरान के आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक हमला था वो अर्जक में मुवाफ़क़ सालसी एयरबेस पर हुआ, जहाँ मज़ीद 4 फौजी शदीद ज़ख्मी, 2 हलाक, 1 लापता है। और 2 दिन पहले इसी एयरबेस पर ईरान ने जो निशाना बनाया था उसमें भी 20 फौजी शदीद ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा जो मशरकी उर्दन में एक अड्डे पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का ज़ख़ीरा था, वहाँ उसके साथ फ़ौजियों की रिहायशी तनसीबात थी। ये मुतअद्दिद फ़ौजी उसमें जो है वो शदीद ज़ख्मी होने की इतलात है। अगर 5 दिनों में सिर्फ 4 बड़े हमले देखें तो दर्जनों अमरीकी फ़ौजी जो है वो इसमें शदीद ज़ख्मी हैं, फ़ौजी तनसीबात और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के ज़ख़ीरे समेत। ज़ाहिर अब उसमें कितने मरे हैं ये तो बाद में पता चलेगा। जंगी नुकसान अमरीका अपना तस्लीम कर रहा है। शेबा बंदरगाह पर ईरान में जो कुवैत में जो 6 फौजी हलाक हुए हैं, सऊदी अरब के एयरबेस पर 1, मगरबी इराक में जो एक KC-135 के साथ चंद फौजी हलाक हुए थे। और फिर हेलीकॉप्टर में नेवी का एक पायलट मारा गया। फिर इसके अलावा अड्डे जो उर्दन में अड्डे पर 2 फौजी मारे गए, 1 लापता है। ये सारी तफसीलात अब तक इकट्ठी हैं। 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं जिनकी तफसीलात सामने नहीं है कि वो कितने ज़ख्मी हैं। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आपको गुस्से में नज़र आ रहा है ना, कल सहाफ़ियों से पूछा कि इतने ज़ख्मी हो सका, डेमोक्रेट से आपने पूछा कि वियतनाम में कितने मारे गए, अफगानिस्तान में एक दिन में कितने अमरीकी मारे गए थे, तो ये सवाल ना पूछा करें। मतलब जाहिर है आप फौजी मरेंगे, कह रहा है जंग तो है, जंग में तो ये होगा। अब जो कुवैत के अंदर देखें जो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ, ये भी अमरीकी फ़ौजियों की यहाँ इसी तरह ही मरने की और ज़ख्मी होने की इतलात है। ज़ाहिर है वो इनके नंबर्स हैं वो छुपाए जाते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। और ईरान के दावे तो बहुत ज़्यादा हैं। अब ईरान के इन कामयाब हमलों में ट्रंप अपनी अमरीकी फ़ौजियों को जो रेड लाइन करार दे चुका था, इन फौजियों की हलाकत पर अफसोस भी कर रहा था, लेकिन फिर इन्हें त्यारे लाने पड़े जर्मनी से F-16 और बरतानिया से F-35 खलीज की तरफ। ये इस बात का सबूत है कि ईरान के जो मिडल ईस्ट पर अरब ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डों पर हमले वो कामयाब हुए, कि यहाँ इनके पास हमलों के लिए जंगी जहाज़ नहीं है। जर्मनी और बरतानिया से बम्बार त्यारे लाने पड़े। आप इस बात पर गौर करें, वरना 8 ममालिक में तकरीबन 16 के करीब मिलिट्री अड्डे हैं अमरीका के,
खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इतनी दूर से जंगी जहाज़ बुलाए जाते हैं। इसके बाद बहरहाल ईरान के इस हमलों पर ट्रंप इतना गुस्से में था, उसने कहा जहन्नम के दरवाजे खोल दो, कारपेट बमबारी शुरू कर दी, गैस फील्ड पर, ईरान के पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर पर, इनकी जो निजी इमारतें हैं, रिहायशी इमारतें हैं। लेकिन अमरीकी खुद माहिरीन अब कह रहे हैं कि मिसाइल बेसिस और फौजी जंगी ताकत में ईरान की कोई कमी नहीं हो रही, बल्कि इजाफा हो रहा है। अब उसकी मैं आपको वजूहात आगे बताता हूँ। कुवैत में जो अमरीकी अड्डों पर बराह रास्त हमराज मिसाइल ईरान पर मारे जा रहे थे, ये इस बात का सबूत है कि अभी कुवैत में इतनी ही अमेरिका की मौजूदगी है। अब जो असलहे की कमी है उसका हम मामलात ये है कि चीन इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करे। ये एक एक हमला अमेरिका का गिनते हैं, फिर मुस्करा के देखते हैं कि ये कब उस लेवल तक पहुंचेंगे कि 2000 से कम इनके पास मिसाइल रह जाए। क्योंकि ज़ाहिर है चीन ने ताइवान का, आपको पता है, बहुत बड़ा मामला है, वो अब अमेरिका किसी जारियत का सोच नहीं सकता, और यही चीन की सबसे बड़ी वजह, वो मुदाखलत नहीं करते रहे। लेकिन वो अंदरूनी खाना क्या कर रहे हैं, आप देखें कि 24 घंटों की चीन ने खतरनाक वार्निंग जारी की है, पाकिस्तान से रब्ता भी किया है। अब इन 24 घंटों में ईरान की तरफ से एटमी तजर्बे के भी इम्कानात हैं, क्योंकि सूबा खोस्तान में जिनका सबसे बड़ा एटमी तनसीबात से ज़्यादा दूर नहीं, सिविल तवानाई का सबसे बड़ा मरकज़ है, फौजी तनसीबात हैं, यहाँ 5 मैग्नीट्यूड का जलजिला भी है। अब जोग्राफियाई लिहाज से तो जलजिले यहाँ मामूल हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग इसलिए अहम है कि ईरान ने जो अपने एटमी तजर्बात का पार्लियामेंट समेत पासदाराने इनकलाब और सुप्रीम लीडर से बाकायदा हुक्मनामा जारी करवाया है। अब ये सामने नहीं आया कि एटमी हथियारों का तजर्बा था जलजिला या अमेरिका की लगातार ये कारपेट बमबारी से, लेकिन वजह इसमें ज़रूर है क्योंकि इस जंग में आज रात को क्यों अहम चीन की तरफ से करार दिया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से तो चीन और रूस पर साफ इल्ज़ाम लगाया गया ये उर्दन में जो इंटेलिजेंस बुनियाद पर सारे फौजी मारे गए, और वो तो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन ईरान के पास चीन दे रहा है या रूस दे रहा है कि हमारे फौजी कहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं, कहाँ कहाँ हमारे असले के ज़खायर हैं, ये सब चीन बता रहा है। और अभी अमेरिका ने चीन के साथ जुड़े हुए जो ईरानी मकामात पे उन पर हमले भी किए थे, जो ज़ाहिर है उन्हें पता था कि जंग बंदी के दौरान ईरान ने भी $6 अरब का चीन को 20 बहरी ऑयल टैंकर्स में 17 जून से सिर्फ 5 करोड़ बैरल तेल भेजा, सिर्फ 5 करोड़, और ये मलेशिया के साहिल से हुआ था। $6 अरब के बदले ईरान ने मिसाइल और जंगी हथियार लिए हैं, ये जो आपको जंग में नजर, $6 अरब, ये ज़हन में रखें। अब ये मालूमात ज़ाहिर है चीन के पास आई है कि अब अगला मरहला क्या है। इनकी इंटेलिजेंस ने, वजारत खारजा ने, हुकूमत ने पाकिस्तान को इसहाक डार के जरिए खबर पहुंचाई, वो वहीं था चीन में। 24 घंटों में ये मामला अमेरिका के हाथ से निकलना है कि या तो कोई एटमी हमला हो सकता है या फिर ईरान के जजीरा खार्क पर ज़मीनी फौज घुसेड़ने की कोशिश की जाएगी। अब एक तरफ देखें, अरब दुनिया और कुर्दों को कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर आगे बढ़ें, मुदाखलत करें अरब अमारात से और जनूबी कुर्द से, जहाँ ईरान ने अभी बड़ी शदीद बमबारी भी की थी, उन लोगों को निकलने से पहले ही रोक लिया था। लेकिन जून के महीने से ये प्लान शुरू हुआ जजीरा खार्क पर अमरीकी फौज उतारने का, कि यहाँ हमने ज़मीन पर कब्जा करना और बाजार दिखाना। अब ईरान की जो ज़ाहिर रज़ाकार फौज है, उन्होंने फिर खुद कुछ हमले भी करने हैं, ईरान के अंदर भी ज़ाहिर तबाही होनी है, लेकिन जजीरा खार्क पर अमरीकी फौजियों की इतनी बड़ी तादाद में फिर ज़ाहिर है वो हलाकतों का मामला है कि ये एटमी मामलात की तरफ ही जाएगा मामला, क्योंकि पर्ल हार्बर पर 2400 अमरीकी मारे गए थे और अमेरिका ने एटम चला दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा है कि ये जंग रवायती हमलों से वो नहीं जीत सकता, वो जो मर्जी कर ले, जंगी ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं 3 दफ़ा। अब वो टेक्टिकल हथियारों या एटम की तरफ ही जा सकते हैं, क्योंकि हालात इस नहज पे कि ट्रंप खुद दुनिया से अपील कर रहा है कि ईरान को रोक लें। वो कह रहा है ईरान को ना रोका तो पूरा खिता जंग की तरफ जा रहा, पूरा खिता पहले ही जंग से, ये सुबह दोपहर शाम ईरान पे बमबारी कर रहा है, लेकिन कह रहा है ईरान को रोकें और ऐसे रोकें कि ये रुक जाए, हम हमले करते रहें। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता किया है कि मुदाखलत करें कि हमारी शहरी तनसीबात पर, पुलों पर, स्कूलों पर, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों पर, अवाम पर जो हमले हैं वो रोकें, हमारी फौज के साथ लड़ें। अगर ये हमारी मईशत तबाह करेंगे तो फिर हम अरब दुनिया की मईशत भी इसी तरह तबाह करेंगे। अब इसलिए ये किरदार ज़ाहिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को ही दिया जाएगा कि और तो तमाम ममालिक इस वक्त जंग में बरह रास्त शामिल हो चुके हैं। कतर जैसा मुल्क भी आपको पता है इस वक्त फंसा हुआ है। इसहाक डार की फील्ड मार्शल से मुलाकात भी होनी है, उसके बाद हो सकता है जहाज़ एक दफ़ा फिर निकलना शुरू हो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। याद रखें, कतर सऊदी अरब से LNG और जो पेट्रोल है वो नहीं आ रहा, तेल और गैस फराहम नहीं हो रही, वो रुक चुकी है। दुनिया की जो तवानाई और सप्लाई है उससे तो महंगाई की शरह 11% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है आपको पता है इसकी तबाही 4 गुना ज़्यादा होती है, कोई 20% हुकूमत और जनरलों ने भी रखने। अब यहाँ माहिरीन जो नया मॉडल बता रहे हैं इन हमलों के बाद 8 दिनों के बाद, वो बड़ा ख़तरनाक है कि तेल की कीमत $100 से $200 गई तो ये अगस्त का और सितंबर का महीना पूरी दुनिया में तूफान मच जाएगा, डिप्रेशन में दुनिया चली जाएगी। ईरान अमेरिका की ये जंग भी है और साथ रूस यूक्रेन की भी है, तो आलमी सतह पर जो तेल के ज़खायर हैं वो इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। अब नाए हरमज़ बाबुल मंदब के बंद होने से 45% तेल की तरसीलात रुक गई हैं। हंगामी बुनियादों पर जो सरकारी तेल रखा जाता है कीमत को कंट्रोल रखने के लिए, उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में 18% इजाफा और डीजल की 31% इजाफा हुआ। तो ये जो ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 थी, अब वो $96 तक पूरा साल रहने की पेशन गोई है। उसमें अब आप देख लें क्या तबाही मचेगी।
اسی لیے مڈل ایسٹ کے حوالے سے اب جو ایران نے بھی دھمکی دی ہے نا کہ عرب امارات اور دبئی کا، جس میں باقاعدہ نام شامل کیا ہے کہ ایرانی پلوں پر بمباری ہوئی تو امارات کے ہوائی اڈے، بندرگاہیں، برج العرب، برج خلیفہ، سب کو نشانہ بنایا جائے، یہ باقاعدہ ایک مرحلہ وار منصوبہ ہے. پہلے پاور پلانٹس پانی صاف کرنے کے، جس میں کویت کو پہلے نشانہ عبرت بنایا، 2 ڈیسلینیشن پلانٹ ناکارہ کیا، اب صرف وہاں پہ 6 رہ گئے. اگر یہ حملے ایسے ہی ہوتے رہے تو وہاں سمجھ لیں پانی والا معاملہ گیا. پھر جو ان کے ابو السالم ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً معاملہ اس حد تک ہے کہ پانی نایاب ہو جائے گا. یہ ان بنیادوں پر ظاہر ہے امریکہ تو حملے نہیں روکے گا کہ ایران عرب امارات یا دبئی پر حملہ کرے اور امریکہ رک جائے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں اس بات سے. لیکن عرب ممالک کی ظاہر ہے ٹھک جاتی ہے، وہ امریکہ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، نئے محافظ ڈھونڈ رہے ہیں، نئے سیکورٹی پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں. امریکہ کا لسٹ میں سے نام انہوں نے نکال دیا کہ یہ نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے بلکہ ہمارا بھی. کویت پاکستان سے کہہ رہا ہے آپ جہاز، ڈرون، ایئر ڈیفنس سسٹم اور 40,000 فوجی یہاں لے آئیں. ذرا اندازہ کریں. سعودی عرب بار بار دفاعی معاہدے کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف دفاعی میزائل ختم ہو رہے ہیں، دوسرے بجلی پانی پلانٹس جو ہے وہ مسلسل تباہ ہو رہے ہیں، اور اتنا کویت کو عراق کی جنگ میں نقصان نہیں ہو جتنا ان 6 دنوں میں ہوا ہے. تو پھر جو حالات بن رہے ہیں یہ ایک نیا اتحاد بنانے کی کوشش بھی ہے جس میں پاکستان اور ترکی کے ساتھ جڑیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور یہ کرائے پر اویلیبل بھی ہیں. بحیرہ احمر سے بحیرہ روم تک، پھر وہاں بحر ہند سے لے کے مشرقی بحر روم تک انہوں نے نیا سیکورٹی راستہ بھی بنانا ہے. تیل کی ترسیلات کیسے چلیں گی ورنہ. اب سعودی عرب اس دوران ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. یہ ٹرمپ سے نیوکلیر پروگرام پر، سویلین ٹیکنالوجی پر دستخط کروانا چاہ رہا ہے جو ابھی تک رکے ہوئے 1 سال سے. ٹرمپ اس پہ دستخط نہیں کر رہا. اور اس میں سب سے بڑا معاملہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں کوئی یورینیم افسودگی کی تنصیبات نہیں ہے، نہ ہی کوئی نیوکلیر پاور پلانٹ ہے. وہاں یہ اتنی جلدی پاور پلانٹ بنا بھی نہیں سکتے. اور ٹرمپ نے جو مڈل ایسٹ کو ایٹمی طاقت کا ایک کارڈ رکھا ہوا تو وہ پھر ایک کھوکھلی دھمکی ہی رہ جاتا ہے. اب ایٹمی طاقت سعودی عرب چاہتا ہے کرائے پہ لے لیں، کیونکہ ظاہر ہے سعودی عرب نے NPT پہ دستخط بھی کیے ہوئے ہیں. اب یہ پاکستان سے تیار شدہ ایٹم بم بھی نہیں خرید سکتے. یہاں پاکستان کی فوج ضرور کہے موجود ہو لیکن بٹن اور کنٹرول انہی کے پاس ہو. امریکہ نے جیسے اپنے ہتھیار جرمنی اور ترکی میں رکھے ہوئے لیکن کنٹرول امریکہ کے پاس ہے. اسی طرح یہاں بھی دیکھیں آپ کو راحیل شریف بھی آتا ہوا نظر آیا. اور فیلڈ مارشل کی کوشش ہے 1970 اور 80 کی طرح سعودی عرب سے مدد لیں، معاشی مدد لیں، ہماری مدد کریں، سیکورٹی ڈیل کریں، معاشی پیکج دیں. یہاں ان کی بدقسمتی لیکن یہ ہے کہ ماضی کے جو سعودی حکمران تھے، شاہ فیصل، شاہ فہد، شاہ عبداللہ وغیرہ، ان کی پاکستان سے نظریاتی، اسلامی اور جذباتی وابستگی تھی. یہ نقد بھی اور معاشی مدد بھی اور تیل کی مدد بھی کرتے ہیں. بن سلمان ایک کاروباری عملی پسند رہنما، یہ کارکردگی دیکھتا ہے، ڈالر کے بدلے ڈالر منافع، اور انویسٹ وہاں کرتا ہے جہاں انہیں ملے. یہ اسٹیٹ بینک میں 3 ارب کے ڈپازٹ رکھے ہیں 6% سود پر، اور وہ سرمایہ کاری نہیں ہے، وہ زر مبادلہ کے ذخائر میں معیشت کو ICU میں رکھنے کا ایک وینٹیلیٹر کہہ لیں آپ. سروس چارجز تک پاکستان خود دے رہا ہے. یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہندوستان میں جو چوتھی بڑی معیشت بن رہا ہے. اب بھارت میں دیکھیں ٹیکنالوجی، پیٹروکیمیکل، آرامکو، یہ سارے اربوں ڈالرز کے حقیقی معاہدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. یہاں پاک فوج کی ڈیلز لیبیا، سوڈان آپ کو راؤٹر سے نظر آتی ہیں، کبھی ترکی سعودی عرب کا دفاع نظر آتا ہے لیکن ملتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ چوکیدار کے ساتھ تجارت نہیں ہوتی. اپنے گھر کے باہر کھڑے گارڈ کے ساتھ آپ کبھی اسے غلے پہ نہیں بٹھائیں گے، کبھی اس کے ساتھ بزنس ڈیل نہیں کریں گے، دکان کی چابیاں نہیں دیں گے، اسے نہیں کہیں گے آؤ مجھے بتاؤ کس کے ساتھ سودا کروں کس کے ساتھ نہ کروں، کیونکہ اس کا کام ہے حفاظت کرنا. اور بندوق تو کبھی بھی معیشت، تجارت اور صنعتی پیداوار تو نہیں لا سکتی. یہ سیاسی استحکام سے آتا ہے. ہاں جنرلوں کو ڈالر ضرور مل جاتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں چلے جائیں، کرپٹو کرنسی کی صورت میں ملنا شروع ہوئے، لیکن یہ حالات ان کے آپ کو پتہ ہے اسی لیے بہتر نہیں ہو رہے. پاکستان کے حالات کے جانے سے پہلے اسرائیل اور یوکرین کی 2 خبریں آپ کو بتاؤں. ایک تو اسرائیل نے جنوبی شام میں بڑی شدید قسم بمباری کی ہے، لیکن وہاں بھی جنگ اب لمبی ہو رہی ہے. نیتن یاہو کی پارلیمنٹ ختم ہونے کے بعد اب حالات امریکہ جیسے ہیں، کیونکہ جنگ لمبی ہو رہی ہے، اسلحہ اور بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. 11 اڈوں پر لبنان کی سرحد پر اسرائیل نے بجٹ کی کمی کی وجہ سے نجی کمپنیوں کو ٹھیکے دینے شروع کر دیے کہ اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے معاملات کے لیے، اپنے فوجیوں کے لیے خود بجٹ بنائیں. تو جنگ تو ظاہر شروع کرنا آسان ہے، پھر اسے ختم کرنا اور جیتنا آج کے دور میں ناممکن ہے. پھر یوکرین روس کی جنگ میں آپ دیکھیں، آج روس کا بہت بڑا دن تھا، پلڑا ان کا بڑا بھاری تھا. 42 بیلسٹک میزائل انہوں نے یوکرین کے دارالحکومت میں مارے ہیں، اور ہر حملہ پچھلے سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے. 42 بیلسٹک میزائل کا مطلب، اور پھر ڈرون کے ساتھ جو تباہی وہ الگ. روس نے یہ اپنی ایمیزون جیسی جو ای کامرس کا وائلڈ بیریز پر حملہ تھا اس کا بدلہ لیا ہے. اس میں ماسکو میں 8 لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے اور روسی صدر کی مقبولیت کی گراف میں کمی آئی. اس کے بعد اب یوکرین پر وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور بڑی شدت سے کر رہے ہیں. یہ مجبور کر رہے ہیں یوکرین کو سرنڈر کریں. یہ بھی یورپ اور امریکہ کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے. اور ویسے تو دیکھیں یوکرین اب تک سرنڈر کر چکا تھا، لیکن یورپ بھرپور مدد کر رہے ہیں. اور سرنڈر تو آپ کو پتہ ہے یہ ویسے بھی ہر طاقتور کی خواہش ہے. آج بھی عمران خان سرنڈر کروانے کے لیے دیکھ لیں کمپنی کیسے پاگل ہوئی ہے. ابھی نورین خان کا آپ نے ایک انٹرویو دیکھا ہوگا جو کہیں پوسٹ نہیں ہوا، مزے کی بات، اس کلپ کو انہوں نے کاٹ چھانٹ کے ٹاؤٹوں سے پوسٹ کروا لیا، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چلا لیا.
کیونکہ جو بلوچستان اور کشمیر میں ہو رہا ہے وہ آپ سے چھپانے کے لیے، جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے۔ دیکھیں وہاں حالات اس طرح کے ہیں، غزہ، لبنان اور مڈل ایسٹ کا علاقہ بنا ہوا ہے بلوچستان، جگہ جگہ پر فوج باقاعدہ بے بس لگ رہی ہے اور اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں اس وقت ایک طرف عوامی مہم چلا رہی ہیں، انہیں اس کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں بنو میں پاک فوج پر حملہ ہوا، انہوں نے کہا بھارت نے کروایا۔ کشمیر میں مہم چلی، انہوں نے مطالبات کی، انہوں نے کہا جی بھارت کروا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھارت کروا رہا ہے، فتنۃ الخوارج، فتنۃ ہندوستان۔ تو بھارت کو روکنے کے لیے جب کوئی کہے تو یہ کہتے ہیں جی غدار ہے۔ نورین خان کو بھی غدار قرار دے دیا، جاوید ہاشمی کو بھی غدار قرار دے دیا، اس پر بھی بجلی پانی چوری کے مقدمات ڈال دیے۔ علیمہ خان کی گرفتاری بھی تیار ہے، وہ اسی لیے سوات سے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہی ہیں، جس پہ وہاں کے ٹاؤٹوں کو بڑی سخت تکلیف ہے، بڑی سخت تکلیف ہے کہ اب انہیں واقعی کام کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے رہنما کس حد تک کمپرومائز ہیں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کے نام پہ بنی حکومت، وہاں کرکٹ سٹیڈیم عمران خان کا پشاور میں، اور وہاں شاہد افریدی اور سہیل افریدی کی تصویریں ہیں، عمران خان کی تصویر غائب ہے۔ مائنس یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب حالات پاکستان کے آزاد کشمیر ہوں، بلوچستان ہو، کے پی ہوں، اس کا تو اندازہ آپ سادہ سا یہ آزاد کشمیر کے انتخابات سے لگا لیں کہ کمپین نہیں چلا سکتے، پنجاب میں کمپین نون لیگ کو چلانی پڑتی ہے۔ 27 کو وہاں پہ ہو رہے ہیں انتخابات اور یہ گجرانوالہ میں کمپین چلا رہے ہیں، اب اندازہ کریں وہاں حالات۔ بلاول نے بھی کس طرح کیے کہ میں مذاکرات کروں گا، مجھے الیکشن کمپین چلاؤں، منت اللہ کی۔ تو جو بلوچستان، کے پی اور اس وقت کشمیر کے حالات ہیں وہ اتنے زیادہ گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ اب چونکہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں ٹیکنیکل، مطلب جو سیاسی کچھ چیزیں میں نے کنفرم بھی کرنے کے لیے بھیجے ہوئے، کچھ سوالات وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تصدیق ان کی آ جائے وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے، نہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے معاملات، نہ پاکستان کے اندر اندرونی سطح پہ۔ تو اب یہ کس کروٹ بیٹھیں گے، یہ 2-3 دن بڑے اہم ہیں جنگ کے حوالے سے، ان کے اثرات پاکستان پہ کیا آئیں گے وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، اور سیاسی حالات بھی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔